Efir informatsionra felgesztő az Pliti Georgi, Weiser Horse. Födebezte qaqqana jibun dönörtekkegen fevral 20 rıxsan adidin təsvərtə azart qaytartı nomaran sırttıraz. Республика Национ банчы филиалын тишченай архая, Дзау районы, Ивгодкори Вагдонат Бабарак Кутта, Гаглой Талан. Mitxotekte minister Bambarın Kutta ve Resime Fesarayna Gımbestekte basıdı Nogua Gavertte. Abun besteyvel dersey rakkamandagene Gagloy Talan arferakutta fedebeste qaqqanciten. Xestun arxayda veteran teneme ve resey sermagund fsettun operacji fronte Çiğhese velse fsettun ten. Prezidenti berek boynun sidene zagdeve. Arfevinkenin fedebeste qaqqane cibun siten. Dönertekegen fevralı mahradun hatırımısem raygoran bestey seril çitoğ kutta meinderder yaxed baratçı qaqqane heppet vedun. Asıbun mah serk ulay saram qaytartı ruhsnemten. Asazmah nisan kenem isterfede bestun xeste ve laxizil istayamazı ma nazardil darem Sovyetun soldatı qaytar zinad. Buznik zistem na abunu bunu tıxay. Mah seristristem sermagund vsettun operacji nemze xun xadişçitey emessin ergom zerdeyeket kenem ketteritter. Veksar zinadı ma henu vidaxast raygoren zexme maxanisti sevittoynak. Smaxistut abonu qaytarta vemze xunta seppetterin qalmakasins ve laxizimeka drizdaxtsistut fidwezegme. Znar xalarta mazarda unzağı katteritter fidar nani zinad enemastime sabırtsard ve vaxsadamime yume. Asibuntan reyfesteme suati ronadem engom zinad tıx emelek zinadı simbol. و دابون دون ارتکاگن فیورالی فدبسته قاقنه جبون خوصاری رساخارتسکین والخ سنادم بسته پالیتیکون گوختاری و گادیدین تسورت توی ازارت قایتارت نومرن سرت تراز. تبلتن الویرایم ریپارتاج. فدبسته قاقنجة میماریالون کمپلکس راز آبون واقدرسد و نکته امدیدین جتا سورن ترادیتون تچن سریمونی. سریمونی پرزیدنت گاگوتا آلان سرخلودای خواهد رایستوی و رسی خست بارج بینوار خوصاری رستون مارات کلاخمیتاف پارلامنت دیپوتات تا مینیسترات تا اما ویدم سوت رازامون جتا بارات خاقنه گورگانت کوشتا اما اخسناد مینورد تا. دیدینج تا اورن ترادیسیون تچن سریمونی آدارتر فنزم آستاب کاکس کولای کرده. آسه کرده نگادرسید است مین فارسته است فارستم نوزدکگم آست خسته فمارد و وگ فده بست قاقنج تدر. ودگرزیاگنی فرمال تسخ کت توی گورت ما ارباخیزنته امد سرجتن فادات نالود سمرت بانگنن. فنزم سکولای کرده ما نگادرسید است دوامینستم آز خسته سالدر فمارد و وگ آدای ماجه.
Aboma Respublika Nisankane Qaqan administrator sırastıbun. Tıxom vedamstva araştırıcıt irtinduaz razma. Atı vedamstva sevzerde qıttaq. Engom bastu xussari ristunu istori vazık cinsavtime. Legendarun goymaktenem time. Xobil Valeri Xubul amaciyo te alan parpat. Katsita razdar kamanda kotuy. Qomuşçun xastun xadbar xi qaqanadı dal xaytdil. Tıbil telvira meydoterinat guzetat sermet tata taksana sermagunday afalgastan. Gogluy talan fıdıbeste qaqqana cibun orferakutta Vladimir Putinen. Orfeye zağdaba. Tsitchin prezident. ورسا خستون تنوست در حقیقت خما قبات ریتوخ کتوی رایگرن زخمه راته گادم سرل ولا خیزمه بنزوخ قایتار زیناد من نفسود گبار قوم سفدیسکه. آبون فد بستقا قنجت نوکفل تر دارتر کنه ورسیا گفصاد خستون کادر آگون ترادیسیته. ایرون خستون تتا همسدیسون نامس خاصف سمرون خاسمه افسدتون اردن انو فدوافگه کدر ول خطافتن اردر ایوگون رنقستاد اودول دای خدسنس ورسیا گفصادی ما ایومه. اوان دمسل زونم سن سعود قدم سمن قلم کسم تغدرستجه ولا خیز فسته. مزار دون زاغت سچن پرزیدنت فیدار ننزیناد ولا خیز مسابرات افتما و خورس فنتس خستوون و رسه پادسخاده سرابوند. و میول دایما گاگلوی تالان ارفراکوت تاک ارد خوصاری رستون مخلار دارک بستت پالیتیکون مفسدتون کوختاری و گاده مینوردن. فدبست قاقنا جبون مخوصاری رستون قاقنا ادمینستراد سرستلرتن دوازه سخست ستن برک بوینو نیزر رستج پریزیدنت گاگلوی تالان بانسان کوتا ایران آدم سرول تاوچی توخ کوتا اپت ودو ناخشیاگار خاید بسته خد بارزین آدم تریتوریالون انقن زیناد با قاقنا قطاجه اوتاتم حالیونای ریپارتاج Rëmbërdavgjëtan ekrana lavdestërcet film khusari rëston e qaqan administrade sëraste historil. Në adame në khma gërdzeston së khaston orkhajtë të ama fedrokan të sarasta, ama në khaston të basta e khat barzinat këtë qaqat të i vëdun fadel. Film basat të këtë të khusari rëston e qaqan administrade пресс-служба. В феврале 1993 года были сформированы органы управления и первые подразделения, которые укомплектовывались бойцами из отрядов самообороны. Qaqan administrade sëraste bune ama fede besta qaqan gjebune së tanë së qënën bërde rakhastër së deste Respublika Khusari rëstone patsa khadon të rësa ama Respublika e qaqan administrade khaston të rësa. Президент Гагойта Алан Qaqan administrade sërastel ërtënduazë së khaste ama fede besta qaqan gjebune së tanë arfarakota apatëv sattuntan. Khusari rëstone garjën të khtë командаgan akbanë san kutta zargana Adam Kattari tervaldajstër darkat kotuj afsattune num kadime që khasse uadunan. Поздравляю вас всех с одним из славных и значимых праздников – Днем Защитника Отечества. Поздравляю всех, кто носит и носил армейские погоны, с оружием в руках сражался за свободу Отечества, нес службу на страже мира и до конца предан Родине и воинской присяге. 23 февраля – профессиональный праздник, однако во все времена защита Родины была и остается нравственным долгом каждого. Наш народ всегда относился с особым уважением к тем, кто с достоинством несет звание воина. Погоны и военная форма всегда были символом воинской чести, а в час военной угрозы каждый, кто мог держать в руках оружие, поднимался на защиту Родины. Сегодня национальную традицию в этот день народ чествует каждого, кто с оружием присягал на верность Отечеству. Символично, что в День защитника Отечества мы отмечаем и День образования Министерства обороны Республики Южная Осетия. Своей деятельностью Министерство вносит вклад в укрепление оборонного потенциала республики, развивает военное сотрудничество с Российской Федерацией, повышает уровень взаимодействия с российскими военными в Южной Осетии. Уверен, что объединение пространства обороны и безопасности с Россией позволяет дать отпор любому агрессору. Новые поколения продолжают славные традиции и достойно несут службу. Их ратный труд наглядно показывает,
что они достойные наследники великой воинской традиции. Дорогие друзья, еще раз примите мои искренние поздравления с Днем Защитника Отечества. Особая благодарность тем, кто находится сегодня в боевом строю, всем военнослужащим вооруженных сил Республики и Российской Федерации, несущим службу в Южной Осетии. Успехов в решении возложенных на вас задач, здоровья и благополучия. Пусть ваша служба проходит под мирным небом. С Днем Защитника Отечества! Да здравствуют вооруженные силы Республики Южная Осетия! Валох Исат, Хатбор и Ресту. Patras tajda rajguran bastaqaq qanan و دماوی رونا دایماج خز قگاگم بیرتن سن بانتسری باربون ریافن فلیا و چیرا والدای کوتا و دون روخ سمت ما خیروخ نیکست ماخکات کنم ندادات اما فدلت قباتر زینادن و دون توخ کود دوین رسوخت فیدن سرال ابد دنیه در صابراد فدلبان سان کوتا گاگویت آلان 2025 год – год 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Той победы, которая навсегда останется символом мужества, стойкости и героизма советского народа. Мы чтим подвиг наших дедов и прадедов, которые сражались за свободу, за будущее страны, за мир во всем мире. И сегодня, как это было на протяжении столетий, осетинские воины плечом к плечу со своими российскими братьями мужественно сражаются на Донбассе и на Курской земле. Сражаются за Россию, которая всегда приходила нам на помощь. Боевое братство и взаимопомощь – славная традиция, вписанная в генетический код наших народов. برک بونتستن کرد کو سج خورزخ جنرس دست پادساخا دون خورزختای خو ساری رستون خدبار زیناد اما دریداریالون انقن زیناد باقاقن سرل اخسار مقباتر زیناد رافدی سنت خیفه ده بست قاقن نج مایدان خورزخ جنرست خنه قاتبات رات افسدتون خز اساس کمجنه اخست کننه اما فده بست قاقن جبون ستن صابرات قاقن فدل سلوجبه تخی مایدانه تا خورزخ جنرسد او سیات آسمز قاقن ناد مینیستر خست کنک سبانت اینال در ارنورد افجتن آرفراکوت تا آسن سانی و اگجن برگ بونت ستن اما بان سانکوت تا زغگه آبو ماخد سان کنم فده بست قاقن جت ابد فلترت برگ بون سچنم برده خیادی شتای بیره تستر خای باورد بخواستوی اتاگون آگریسی نخکورد رات نقطاگمه سماخستود کاد آقاگ اما و نسترارخ کنم بان سانکوت تا سبانت اینال 23 февраля – это праздник военнослужащих и ветеранов военной службы, участников боевых действий, которые лучшие годы своей жизни отдали во имя независимости Республики Южная Осетия. День защитника Отечества – это торжество отваги и мужества. Это праздник для всех, кто с честью и достоинством выполнял и выполняет священный долг по защите территориальной целостности и государственного суверенитета. Почетная миссия защиты Родины сегодня в наших руках. Многие из присутствующих на торжественном собрании несли вклад в отражение внешних агрессий. Честь вам и хвала! Сообща мы достигли главной цели, одержали победу в борьбе с коварным и жестоким врагом, доведя ее до исторического признания Российской Федерации независимости и государственного суверенитета Республики Южная Осетия. Нашему министерству исполняется 32 года. Основу создания воинских подразделений оборонного ведомства составили бойцы отрядов самообороны, которые на начальном этапе защитили независимость Южной Осетии. В настоящее время боевые и другие задачи решаются национальной армией во взаимодействии с воинскими контингентами Российской Федерации. Пользуясь случаем, выражаю слова признательности российским военнослужащим
несущих службу на территории Республики Южная Осетия. С праздником, с Днем Защитника Отечества! Sabantîn Almabanıstan Kotazarga Respublikaya Kuxtori ve Gadarazı Appatana Manqava Govartan Alsu Nefsad Razmatsedan Sıçıxay Fasta Uat Konserton Programı der Axast Kotoy Patriotun ama Xastun Zarjita Aftama Kaftete Numerta der نریدی بزاستر رستج در ریسپوبلیکای ناسیون بانچ فیلیالن تشتن آرخای زاوقه آدمن بلولکت نمخخت برگ رستگ ما ورخ کنگیه ایف خودکوری پریزیدنت بابرک کوتا واگدونا دکست هواورته و ایفست تارگوم ارنخاس کوتام رایون سرجتیمه آخشتیاک بونوتک فارستتل کوتستم زارین ریپورتاج Зау район Мякуса Гумболцев алгатты президент Фембалд районы қауты администрации сарғлауджетем сәржетимен. Зірцід районы социалын-экономик конройрастем ақшак проблема тәхәскән фадыл. Плантаудис орышчы шудар таршыды шудар тәжі мәна херінсі кәрум мәфәқәт чәкәнінч. Фаламонамис мәна хошияз районания плантын уджудар проблемон форсатананши удунай. خواست که دونالد دارت در یوم قوجین فده بون کنن یوم کوسنمه یوم اسکوچوک کنن Zirtsi در زون گازه منازن دونه یفتون کننه مفندک تارست دل. پریزیدنت فیقوسن کوتا که را خواستاد فندون خودزه مگفته قوته در ارزون گازه سیفتون کنل. فارون من خواستودی شمه خودزه من میدم باوجم متاسته یادم من شمه فادات و خوچی در یه خجار من میدم کنامه خجار بازوا سودن جاران بست. وش قد داغنن آز کروم مسارازن نبانتست. آخر نخواست ما ننودیس گفت ایردم در زون نخواست کتون که بستاد سمزیمه در نمنه بونغد باواجا کت در نمیتاتایا مافتمه خودزه مدر ما گفت آمدر گاز واغ ارشوجینیس نخی تخته ریسپوبلیکای تخته. حتی زرزون گازوغ در سوزن کدار گم در پریزیدنت بانستان کوتا آخشتیاک که یو قوتی سرجت ساردوک فخوز در کنن اما قوتی ادمینستراسیت کوختار یک کنج تمرسید سمه سرجت رازلاوک فارستس کتساک تساوی آدمی موکتیوونه هم کست کنگه. با تبینات استه اون گتولت چگم فسته در رای دوستم میتخیمه اون گتول فسته در را قارن بایم بایده مکت در اون در استفسا هفته اون در نخی تخته اشارم بون تبیره آبیان در جسویته یوت زاختا تروبا تایفکاستی و تن شلانگایده ما اون در ارشد یاده ما خوست نخسته زاختا یا نخسته یوگای رایدت تا خست کنن من لگه سیستوی من تا صفت بن لگه ایست خورزه ایزاخ ایست چیزان جو دخیمه در ایستر باز دخوا کدیو فجرد توی خوزه نت خیده ماده ما بخک کنس نویش من راجر من اکد در فقارما هفته کاییسا من در گاز و در شدیم من زاو رایون استر کز باکون درسد الکترانیرگی سجن سترایی ونل پریزیدنت بوزن خسته زاختا آدس وازق جن کس چه خست کوتا و دونن سیب بتندر من اکدار گومه پریستاوی دلتا در هم استه سخدگی زوننچ یوم دوه خاطنام بلدستم من اول جاو رایون استم مرمه جاو رایون روخس مدون فدل شکسته آرست در شدیش وی ساویتون پاچه خدای فستمه آخم آبیون تا یوازه میده گارست نشدیش وی بلنن نجورم وی جورم منم مخص اومی از مخ مفخت چه کنون که دایش چی نزونه ود میدک گورتا برزوند خوتی یونگ که یونگ فدابونر شد اما عاشق قطاق یومی ها قطاقو فلما فنده شمای مستی مای رو خوفت جاجو در بوز نگزغن هوش کردن هوش لب بوتن هوش سمرتن که دون سفده بون در سنفیتا مختلف سمسودستم ففده بون کتوی ما نواده منا بون فدی والا دمگه روح ساخیشانی ود ناخیشان کنه آخشیاگ ماو زاو رایون قلت نازن دونه سیفتون کن فارس در گفت آما تخستیس دونل در اومن در یترو با شدهو رمستر ورت ساجر فسیبه در بوز نگزخن ترو بای مدام نم تکنیکای فکسو تویت مدام نخدک در من استم ماتن بلسته فشردسته سکت تاکسیر استیم آبون پرابلم آنال اما اول رایونه در هاخم ارگوم نخواست که کنم من نقود کرجی نترسکیه کجورم اما کرجی من نقک تای کار خواهم و دال کمن در نویجین چون در
Aseteme Fadel Zurgia rayون administrasi sarıqlalakti biltivanda banasan kutazalga karuma faqat sakane borsa qavma dom bawazine Fadel quest. Vurdam donwaqt nikod bafti tamayne khasmat biltivanda. از مخیش زور نمی برس و داری فونج خاطفی قصدون برس مدون باختم ایت اوجیه کرونه برس مدون نیکو باشدی نک آختوی یک اودی بم مستی تا یک اودی بم برس مسک آختوی فبارس دون نیکو دی زی افتم ایزون هرن جر هاوش ویود مرشد استن سپیسیالیستی ماجر دانشتو ناسوس نیست آنچه ورد کنه و تر تا برس مدون نباشه جی محتاج شلام نبارجستم دون تا راه جستم فتا نخد جای کنجی سارستان ناسوس نیستان چا در رو شده ناسوس نیستان چا یخود تک زدانی در شده و یخود تک در آمی رستومان نقو با یوکن لینیا در رو شده آرستون Sarmagund qustarda zdaqsit qavta oxiran ovarta arazini forsmadar. Aseteme Fadel Zurgia rای qostiste problemu forstadar. Zagam qustarda zdaxin qavi sabidiyatda qazan fazatta arazini anaman qakkayu uwamam. Umayval dayma prezident boxas kutat samay nugoh raz rای diamma karuma bakun darsawi zawas kulaya xarinok kanan duna arastada Fadel appat kustadar. Qaw appattar arazin samay sivalatta oxira dunogdatta sarastak xurzo vartar vitoy uytaxe. Banasan kutta gavluyte alan. Şkolal dörtler şkulta amat şevmel ağust amayan şu avarta sırajcenisne kasterten nesivelletten şu nevek lostay şu zolay şu aktovi zolay şu bişe blokay falan yaplandı der forum karum ben evdi forum ne diyor ağust'ta beni fakenem ama Vanda Nikolayevna tegme fendi çeme mene aşiyaz nevek آخر از کرایده و ودنیه با کرم مکنم ما نوگ آخرازه نسبت بکنم مجه خزدر و برتم اشتر در بنته Investitsiyon programma dortar raxas kun sauzem programma manazarda boxasin sobyektais udunay sayu zora yunas valatis faldestadon xazar sarazin fiqusin kutta prezident programma manazarda boxasin sobyektais udunay sayu zora yun kultura xazar fiqusin kutta prezident proyektais manel bos şuye vi olurdam der sema jurjinen olurdam der stuxkanjan şama jav rayonu centri der yudum kulturi orosturşa Film baldrastaj zirtsit xade kust kanane kompleks raz makanane fadal dar osa gozarvnal tom projekta xast kanama amen qomawa estrantestam banasan kutta prezident umayal dayma barakadu magaske no kusta baygum kan naqas kana kusta benatta fazininan naray guran basta fasta makayna shav ermastu der gitsel kottogna mama yawakhada gunut هاخم از زاوارت در وتر نوگ производство کنم نوگ زاوت کنم کست بنت درست شوه اتم اوجنا پرودکسه ارویت کست فاداتن کرات دای ما قدر را کنا یوتایا کنگا کنن چی می ارلاسم بایده چی نتیستی فادگا کنن چی می خوس کنن چی نتیستی زوننج کم درسن زونگا تایی داگاور تایی می لاسنج اما جال چی در قدر ایدوگی خجور مدوه کابک خاصی بینونتا ما تو این نردم رفال دختوی نقد نجاختم رای گرم بستننو مجشرم میم مگس که هم آلچی در زون از در مخیسون بوندر ما مسئولت سون بوندر هم رازون از در ویخسانه ایس کدم شرم ما شرم نقاور هم شرم جنه برشاشیاز منش پلنتای بودون رو باکرون مکنه وقت فیدن ما رایون بیوجیت در ما رسپوبلیکای بیوجیت در منای رازمکت باششتم رایون تن فکشتستم نرمست من جوش کلونه فلا اینش کلوتن در گذل سوابرت کوم فخز در. فیلم بالداخم خوزاواز نرم بردافج تنفادات راتا پادساخد سرقلواگ ما فارستلتنن در ودون سراج در دست سالون فادج فدل سنمت بودجتون کاباز کوشتن سکوسم سفل در کن فدل در. Prezident bonosan kutana man qavakkayu qavun xazirat ma infrastruktura rasma investisi tarbo kanen asasal sakun در سوزن پاشولچ سنتر خید و یوکن رایون دو خایم. نخدک فخودتم جاجق سپیشالیزیرовані організація و خدای درات چگم فیتات نچدست به ما فرابار بابارای کتوی دونگ تلیور دم درا کتوی خید ندر آوارینیو ندر تساگ مجه آوارینیشی اسنافنوی پالاسا کشیشه و ده آسفالت کنن در نباینده دایی کم اوی آوارینی کدایید و دلز قطوب نواختن فلا اسنافنوی پانیات نفلا من اتراد ارگنت تکدونسته و تودون آیخ سدسته یرن نکن خید کسخ کنه و دای آشو فرسه اوشو فرس من در آخیزن در حتمن نه او مگس کر شدسته مخم کدومه یو فرسوال و دو بول یو فرسی فنداگن یردک یو ماشینه آخیزن جوا
من يردك ورتا بناي كروم من قنايس ريكونسترuktsiya کنم اما ویکو فاور توی نفس Ночи дар мои юнук зинят фикусын чиндаат фим балдрастаджам. Далок зарамаджи озам пункт реконструкции. Зарамага пункт пропуская полная реконструкция. Мана на какая проблема что? То можно. Накан пункт пропуска варта лорсекот соростуй. Юлочная система. Мохандарджи фатанерда миос бенотна ялчи дарайзон. Юрдги джедуни нардги кажах. Фала юлочная система хунанч فنداقل يوردم اميل فرسردم نفله لوشردم ورس شالدر شپردس يوردم شپردس ينردم باز کرد توی ما هم افتیدو ده بازل توی ده پاسپورت را توی ما باز کرد توی هم ماشینا لویه و دکاگه ارتکاگه شپرم تا مجنه پرابلما اما نه گاز پرابلما گازیفیکاسیه پرابلما وش دوه فرستایل Abundar köz şəvi mənə ştır nəfsi hoşu duğa problema çı bir rastagma teyroid avcıstı. Фим балдикару сарамагунд хаславарта бокунда зирцы форстылцы дудуна алкатси фадылдар. ميت قدكت مينستر جيو تخصاري في خدكوريا بريس كونفرنسي رستجي بامبارن كوتا ورسيمة فساريناغن بستكت باسد نوغوا غورتا اما ودون خنسكيت سوفر بروسيدورة ترات سون دوم دوزن خوصار ايرستون سرجتاي كستم ني ورسياغ بستاك زينات خوصار ایرستون فسراینا قطعت مینیستر جیوت خسار بریفینگ رازرتا و رسی فدراسی ما پادشاه دون آرانتل ساون نوگو گوردل فسراینا گم بستکت اما ام بستک دینات کمان نی آخر ماده مکت آران سرتل سوگه خش چنوزست سمی انم قاگ رجستراسی را سوی موبیلون باستیناد پادشاه دون لکتم. Суть этого постановления заключается в том, что все иностранные граждане, независимо от того, из какой они страны въезжают в Российскую Федерацию, должны будут проходить на границе некоторые новые процедуры, которые ранее они не проходили. В частности, необходимо будет сдавать так называемые отпечатки пальцев, то есть дактилоскопию, фотографирование, а также, но эта норма не касается жителей Южной Осетии, сбор биометрических данных. Суть всего этого заключается в том, что Российская Федерация, применяя те положения своих законов, о которых я говорил, пытается создать единую базу цифровую, где будет собрана информация о всех тех, которые пересекают ее границу. آتونوک زینات نپارخات کندن ورسیه فدراسی ام بستکت ورسیه نتیه چیتر و دونل. Граждане России, которые будут въезжать в Российскую Федерацию из других государств, независимо от того, это национальный паспорт или заграничный паспорт Российской Федерации, могут спокойно пересекать границу. То есть эти нормы, которые указаны в постановлении, они на них распространяться не будут. آران لاخیزن تخای فسرای نگم بستکت اتاق بالیجی کنفیدنس فیصل لواجن خستم گسکه خشجنست آرانل داکتیلوسکوپیا بیومتریا اما اندر تعرض سون. В Южной Осетии есть определенное количество ее жителей, которые не являются гражданами России. Для этой категории, как вытекает из данного постановления, необходимо будет при пересечении границы по юго-осетинскому паспорту, соответственно, проходить дактилоскопию на границе, а также фотографирование. До того, как человек будет планировать поехать в Российскую Федерацию, согласно этому постановлению, необходимо будет за 72 часа, а в экстренных случаях за 4 часа, подать заявление с указанием необходимых данных на электронном портале госуслуг. И только после этого уже спланировать свою поездку в Российскую Федерацию. جوت خسار ما بانسان کود دازگه آت نوگو گورد نپارخات کندن خساز آزون کول تاو و سوالتل. Пояснение в указанном постановлении о том, что детям до 6 лет необходимости прохождения указанных постановлений процедур нету. Поэтому до 6 лет, на детей до 6 лет эти нормы не распространяются. Президент Гаглуй Талан хаславард магаска хусар ирстуна фасаряна قطعت министрат России Федерации фасаряна قطعت министрат ма арвызда официалун курдият. Зага курагыстам атсогавард кал парахат каны өсі бастатының қығдай хусар ирстуна айсын.
было поручение президента Алана Эдуардовича Гагулаева и в координации с администрацией президента, с рядом ведомств Южной Осетии, в частности, Советом Безопасности, с парламентом Южной Осетии. Мы начали работу над поиском возможных путей и решения, чтобы смягчить его возможные неудобства для жителей Южной Осетии. Итоговый документ в форме дипломатической ноты был направлен в адрес российской стороны. С учетом тех союзнических отношений, которые имеются между Южной Осетией и Россией, с учетом того уровня интеграционных процессов, которые происходят между нашими странами, российская сторона самым внимательным образом рассмотрит наши предложения и примет приемлемое для всех сторон решение. وزارت لون کنم آتسو نافاریگلامین مککنه فسارای ناگم بستکتا و رسیه فدراسی تریتوری ما با تاون فدل نگو گورده و رسیه خیطات ام بلون نافارا خواسته آتسوگ آزنه آبرمه فدبستقاق نجبون نولوردن کرون بتن کنم نوات خسک بیازرت استیلای تلی سوژیتی کسی قایتار الکسی زخارو ویسارت خرزفزونگی فستمس نوند کتا افستون سلوجبین زخارو وارخایتا خوصاری رستون قاقن ناد مینیستراد نلیتون فدسکرست کرد رنقت زخارو و کرد و مینسته ماز قاقت تاتسکین وال گردزیاک تخکنجتی آبون دروی هنو و دایر سلوجبه کنم فزونگ فلتر افستون تم يرغف قوم صاد زونن زينة الصيداخ كان جاية Алексей Захаров яцарснавун куттавсаттун профессиян свелуну авгая кодиим карантай бирета афта уйдар бақот хаст блокада ама ахстата фастивжета бавсарен. Вис қомыл аха мадам ахсанкадста знага қақат той райгуран баста. Ян хастам газка чисалай фастама я баллитста бастудста всаттун служба имам. Ама дуамин дека гамаза официалуне афсада ба служба каране фаста дартар кусен райдетта қақан надаминстрада. Maskhakta, Gossiv, Timur, Gennadiyevich, Martrusov, Temfaziani, Lider спецназа Коста. Манам рабошидимам, мама заинтересовала куда рашудам, кост мафурмой мер бахоста ботинка тетта. Масти магвер вита, мамито вита Lider Faziani, Martrusov, Lider седьмой школа маю мешдастам. Liderум Коста маю макан фейта рашу. Ofta like boshedi rojdata. Следующий второй год бошедастан первый декабрь уже официально по контракту заключат кутама стрелок роты спецназа роjdata кусен мадортар на служба кутам. Райгуран баста қаққанын сарвалтау авзунгла пой баличта сахастасты. Уй айстой иул качын дар сармагун нисанияджи бадалун разат згаранады курдман. Ацып курд ив амадуа хаттани хаст кутта вазык жан хастун хаславарта. Захарова нахастам гаска код дохтартан афтафсаттун тан дар радиин барнай. Вама гаска қома хаствой афсаттун миниуджетал. Собр, надежный. На кума я куттавзуна. Чамайк бахава вад. Я хобата сахаска. Сами вазол направление тайкам диуш батаруни ислал хаттарум хаяды кам даритари вазол дар ди пост тавдесте позиция тавдесте илдари ол хаттардесте на рубеже бирала путаджа служба кутама сахой бовард роттой шамай манерен дуга ирен шорде манерен адамов ташаруй собрема хурс Дуаминста маза августа хасте райгуран баста ба қақанын сарыл тоқ до республика налгой мактаи улды. Фалаваттар филдар бардинад авардуд профессионалу нефсаттун тыл қақан администрада кушетыл. Алексей Захаров яразват сгаран курдима қақатта райгуран схимвал. Ян хастам гаска яраз лауд армастариу хаст цифан даргайдар гурат ба қақанын. Юрота навди приса и нарута тома на дека иммиграционни камеди разда пустам же позиция тавди маум модестамо сте цуской код срой суми офта на гуратма рокуту митхайма ошердги ройдат дознак хизен ма цахос ходи ма ройдат мофташан зуну мана балт софен да форс матчи яудун ма нолост аюмайсен да шкумон дарниш
سبتون کست نایسن کستو فلا قاوه نمک قاوه نر أليكسي زخارف فالترد أفسدتم فدبست قاقنك صبرار وبن كيفرت سرم ودوني سيو ويدارت درخص كان يفسدتم خاص يفالترتينات أمازون دينة آمون أفسدتم تأفزون فالترت أقاق فدونتن Informatsioner och då fölgest Karume Bohatse, Kharzizar.